Batata na ba mama bankundi na Yesu Kristo. Beto ozola kubanda culte ya beto ya suka ya bubu ya jeudi le 10 novembre, le 10 décembre 2020. Toliko banda lianga na biso ya tongo ya lelo jeudi le 10 décembre 2020 na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Ngolu mpe kimia epesamela bino na nzela ya Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mosantu. Amen. Amen. Toko telema biso banso na ba oba koko telema betike telama na ba yena lenda telama na betike yimbila nkunga na yimbila mukemsa Nzambi numéro 2. Yimbila mukemsa Nzambi numéro 2. Zitusu fweni kwa kumbwa kukata kwa tejoko. Kabeno vuanda na balina telamaka bebetike kusambila Nzambi. Nzambi tache betoke na mazulu. Nzambi ya zola, Nzambi ya lenvo, tate nkenda. Tate ya nzitu sumfumu seba oti. Beto zola kufutula nge matondo tata Nzambi. Inange mesile beto lenvo na kutela kilumbu ya jeudi. Tolingi ko zongi sayo matondi ebele tata Nzambe. Tikete kombo na yo ekumi sama. Ndene yango tolingo peso liyanga ni oyo Nzambe. Oyo bana no basili kosanga na bipai bango bazali. Kolanda liyanga ni oyo nkolo. Tikete yo moko Nzambe. Ozala kati na moko na biso. Libundi yanga me yo Nzama kina kulanda cutie ya tata Nzambi. Bika mpevi yangi alongo kuyala mosi na beto.
o mfumu ya moyo baya kaka tata nzambi bakena baisi ya kaka baya kaka na bambanze ya kaka baya kaka na babwala ya kaka ngemezaba oyebi bisika bana no bazali na mikili mosusu pe na mokili na biso ya Kongo nzambe yo oyebi topesi bango nyonso na maboko na yo ete nkolo yo ozala na bango elongo lolenge tosili kosangana nzambe nani kati na biso akokoloba ete ya azali ya kokoka yakele pasi na kiadi tata nzambe na kutala ti betokele bani yange me bantangu mingi betoke na kunyongisa mpevi yange ni kuna betozola kulomba lemvo nange tata nzambi tozali kosenga bolimisi epai na nkolo Yesu Masiya ete makila na Yesu Masiya ebulisa moko na biso bisika nyonso bayo bazali bika menga Yesu Kristo ya kuvinzikisa bantulumuni ya beto nyonso ya kukatula bikusukusu ya beto nyonso yamba beto kati na kulte ya tata nzambi mutilo tokwisa na ntadisi yange ebandeli kino suka ya liyanga ni oyo nzambe tikete bobele nkembo na yo emonana pe kombo na yo ekumisama na kombo na Yesu Masiya amen Amen. balingami kati na nkolo na tango toliki koyambana mambo ya nzambe mezona mutindu yayi alléluia vive le Seigneur vous qui êtes au service du Seigneur acclamez le Seigneur ici présent oui acclamez-le qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours ni nanzila mambo ya nzambi yayi betozola kupesa mbote na dibundi ya nzambi bisika nyonso beno ikele lingomba na tata nzambe bisika nyonso bino bozali kolanda liyanga ni oyo mbote na bino mbote dibundi Yesu Kristo bisika nyonso na beno kena kulanda kulte ya kilokola yayi mbote ya beno mbote diaka mbote na tondo mingi ina tata nzambi mekuyamba beto imeni kati na kulte yayi beto zola kukota na kuyimbila samu na kupesa masika na nzitusu na nzambi ya beto Ebika twayimbila Haleluya amen Unda yetibisa Haleluya amen Itwani tulasa Mukuna Yehova Rami watangama Haleluya amen Rami uyalama Haleluya amen Yeye tabanaka Haleluya amen Haleluya nununukwe Usonoke tikwe Tiye mayengele Haleluya amen Kemo kwa kanise Haleluya amen Wabebe kemome Haleluya amen Isuri kudusi Waiza kwa bazi Wabebe samani Haleluya amen Haleluya amen Haleluya amen Mungu yazitusu Mungu yangu Bwana bebebe Haleluya amen Naitwa matondo mingi bika beto kuvwanda na kese nyonso na kilokola yayi beto zula kuwa verset du mois kibuku ya ngonda ya décembre yayi betike zonza ya beto nyonso na kintwadi yakele na mukanda ya Yohane kikapu ya 3 kibuku ya 17 kadibonso bwa bunzambi wa zolanza betu kwendeno kadibonso bwa bunzambi wa zolanza voa vana mwana ndi mosikaka mbasi wonso ulekilanga minu kana bungwako kansisikakala moyo wa mvuyamvu Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Betokena kufinama na kuwa mambo ya nzambi Papa Jerome Kesambila nzambi kubika bantsimi ya beto na kuyamba mambo ya yandi bika beto kusambila ni na kutonda nge tata nsamuchingeme kukubika ina ya ntalu ina ngeke pesa na kati ya wabana yange samuchizole yange tata nzambi yakeleve mbatukulu yakeleve ya nchukunu ngezonzaka meme na beto chi beno kutala pasive beno kutala banuni ya mazulu bake kunaka ve bake yonzikaka ve kansi ni munu nzambi ke dikilaka bao meni beno bantu nina ya petata yekoma siku dikila beto na nzila ya mambo yange na yina tata beto kina kutonda chisarula kisielu yange yina ngeme kupesa yandi mambo yange yina kinata ntomoso na kacha kizingu ya beto beto ba yina ke kutambula yao yakeleveka kana kuwa mejambo yangudi ina kubumba yao na kusarila yao na kusamuna yao kina kulonga bakundi ya beto ni kuna ngeke kubakila beto ndandu bieka ntamo yayi bieka kiselu yange bieka libundu yange ina kumase kutambula yange antalu na njila ya mambo yange na nkumbu ya Kristo Yesu mfumu na mvulusi. Amen. Amen. Betike kubaba na kuwa mambo ya nzambi betike yimbila tete nkunga Yese kwa bisi Kongo muntangu ya lembo kwa beno bulwa tambudi mpeve ya longo yeti jeta bakati ye beno ya ndasambula lembo kwa mulusi ya ndasambula kwa moyo ya ndasambula lembo kwa mulusi ya ndasambula kwa mono zambi ya lupidi mpeve ya longo ya lupeni kikebo mya silulu nina kwa mudimu kwa beno ya ndasambula lembo kwa mulusi matondo mingi na kilokola yai beto zola kuluta na kuwa mambo ya nzambi nzambe tango ekoki oyo bisoto liko yoka yo na nzela maloba na yo
yaka koloba na yo kati na mitema ya bana na yo bazali koyoka yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Mambo ina betike longoka na suka ya imesonama na mukanda ya Yobi, Job, chapitre 34, les versets 19 à 22. Job 34, 19 à 22. Bika wetu tanga mambo ya nzambi na nkumbu ya mfume wetu Yesu Kristo. Lui, il ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres, parce que tous sont l'œuvre de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et disparaît. Le tyran est écarté sans aucune intervention humaine. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort assez obscure pour cacher ceux qui commettent l'injustice. Amen. Amen. Ngudi ensemble to thème général ya semaine yake na kuzondila mieux connaître Dieu koyeba nzambe malamu to mavisa nzambi kuzaba mbote mbote nzambi kuzaba mbote mbote nzambi mieux connaître Dieu beto lenda zaba yandi mebaki na kuzonza ti kuzaba yandi mbote mbote parce que ngelenda zonda tingeme zaba nzambi mais skenge zaba yandi mbote mbote okoko lobete yo yebi nzambe mais est-ce que yebi malamu malamu e koyeba nzambe malamu malamu elingi koloba nini kuzaba nzambi mbote mbote yakile ni kuzaba karakteri ya nzambi ni kuzaba mutindu nzambi kele ni kuzaba mutindu nzambi ke sadilaka kuzaba nzambi mbote mbote samunati bubu yana kuvana na kiminu na muntu to na nzambi kana ngeme zaba yandi mbote mbote ve ngelenda lekila kiminu ve parce que bantangwa kaka ngelenda tala boma ya diambu mais singeme zaba nzambi mbote mbote alors ngelenda paniquer devant situation ve parce que nzambi na ngeme zaba mbote mbote ngeme zaba mutindo yandi kele ngeme zaba karaktere yandi ngeme zaba lulendo ya yandi ni kuna ngelenda paniquer ve nde na kati na maloba oyo totangi balinga mikati na nkolo na mokanda oyo ya Job bazali kotalisa oyo balobi ete accusation d'arrogance contre Job balinga mikati na nkolo toyebi likambo nini Job akutana yango Job oyo babengi mosali na nzambe oyo ye moko nzambe adéclaré un homme droit et intègre nzambe moto adéclaré Job d'un homme droit et intègre eli koloba ete nzambe ayebi droiture ya Job mpe ayebi intégrité na ye yango wana azali kotémoigne yango même liboso ya Satana atuni as-tu vu mon serviteur Job donc balinga mikati na nkolo Job oyo tata nzambe atémoigne bolamu na ye epesi kanda na Satana koloba ete mais Job azali droit intègre azali kosalela yo kati na kondima mais c'est parce que nzambe ngesa kumunaka yandi ngepesaka yandi babima nyonso ngepesaka yandi babana voilà pourquoi nzambe apesi permission ete Satana a tenté Job na kotala kondima Job betu mezaba mbote mbote wa mutindu Satana ya ntete mekufa babana ya Yobi nyonso bimvwama nyonso ya me perde ya mais Job salaka masumu ve betu mezaba diaka diambi ya zoleti Satana mekuza bula yandi ulcer kimbevo bana na ituna tena isi ya makulu kento me kima yandi nzutu ya Job me bola bamputa nsunga Job na kati ya pasi eni kuna Job kena kuyamba visite ya bapangi ya yandi ba camarade babantu metela mwapu mtindu Job munju retme kuzaba muntu ya nzambi moto oyo azana konzima c'est-à-dire yame kupamukisa babantu baina zabaka kizingu ya Job yame pamukisa bakamaradi yandi na kutala afoso au moment ina me perdre bana nyonso 10 me perdre mvwama peki meva foso na pepe 10 yandi ah non peut-être qu'il a dû pécher il a commencé à passer au ventre bioufu même bakamaradi yandi peut-être que me sala imbi peut-être que me sala masumu alors que au fond Job ne se reprochait de rien parce qu'il y a kaka diambu ya imbi ve même pas si la yandi. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Il a dit de permettre bantangu ya kaka. Mpasi kumi na beto na kutala kiminu ya beto. Na Satan ya vandaka tentation, mais na tatanzam c'était une épreuve. Parce que Dieu ne tente personne, mais Dieu met quelqu'un à l'épreuve. C'est Satan qui nous tente.
na kusosa kubuisa beto me yobi me kangama na kati ya kimino eba kamaradi kana kukwiza job kana kutala time mume yidika diambu ve mume kuyidika imbi ve mukia kukangama na tata nzambi eske ngano nzambi kana kuwa munu job kana kusambila eni kuna bampaka na kutala ti job kana kusala arrogance comment ngeme kuma na kati ya mutipase mutindu yai comment ngeke na kati ya eta yai engela ku reconnaître imbi yangeve ngeke ku reconnaître mavanga yangeve donc bonto accusation envers Job mais Job na kubuisa kimini yana teresa tata nzambi asiki devant ba se preuve nyonso ina Job me buisa kimini yanve nina kati ya mambo ya nzambi bake na kulakisa mutindu tata nzambi kele basali kolakisa biso na kasa maloba oyo ete lolenge ni nzambe azali po ete Job oyo akutana likambo oyo azali boto azali kotambola kati ya bobangi na nzambe azalaki un homme droit et intègre mais et pourtant nzambe permettre ete satana ningisa ye pasi ye kota na ndako na ye mais Job akwesaki kondima na ye te akangamaki na kati na kondima nde na yango pe nzambe alongisaki ye tala kati na baloba oyo bazali kotalisa biso lolenge tata nzambe ayali biso tokoyeba nzambe ndenge nini mais kati na biyu na ye maloba na nzambe awa elobi ete lui il ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres lui mis pour qui? Pour Dieu. Nzambe a favorisé que bakonzi te a privilégié que pe bato ya mbongo liboso ya babola te tata nzambi ke nzambi ya justice en fait yaki na kulakisa ya beto ke nzambi ke nzambi ya lunungu yani ke nzambi ya justice yani ke favoriser ke babantu ya mbongo na ntadisa ba pauvre ve yani ke nzambi na ke favoriser ke ba chef na ntadisa babantu ya kaka non yani ke nzambi ya justice et yani ke idikaka ba mabu mutindi ke lunungu ya yandi parce que tous sont l'œuvre de ses mains nzambi na sala injustice ve na kuzola babantu ya mbongo na kubela bamputu ve babantu nyonso babantu yandi bato nyonso niye motakelaki bango na maboko na ye ozala moto ya mbongo ozala mobola ozala mokonzi ozala nani bato nyonso bazali bato ya tata nzambe il ne favorise personne ni yandi ke sasaka babantu mutindu kele justice ya yandi c'est ça nzambi ya beto ni mutindu yandi kele nzambe oyo ozobondela yo moto kanisaka tima beto bayai ske nzambe zaba beto bayai babola vrai faut plus raisonner comme ça il ne faut plus raisonner comme ça parce que Dieu te connaît Dieu t'aime tel que tu es na kati ya condition yina ni yandi bezabi lenge foso yina yandi na sala injustice ve yandi ke nzambe na ke favoriser que muntu ve muntu ni muntu selon mavanga ya yandi quand il s'agit de juger nzambe ke sala jugement mutindu ke la justice ya yandi ça mona tiwa bantu nyonso ke mavanga maboko ya yandi yandi ke la kuzonda ti en un instant il meurt au milieu de la nuit un peuple est ébranlé disparaît le tyran est écarté sans aucune intervention humaine na kuzonda ti muntu nyonso lenda bika toto yai avanda muntu ya mbongo yavwanda mputu yavwanda mfumu yavwanda muntu neke mfumu ve babantu nyonso ke lutaka na lulendo nzambe bantu nyonso ke sukaka bantu nyonso ke fuaka diable na kumina muntu à n'importe quelle heure yavwanda katikati ya pipa betikitela ti makande babantu pelenda fukila babantu mpe ya imbi babantu mpe mavanga ya ngolo na talisa bampangi mpe tata nzambe pelenda kukota bana mpasi sans intervention ya babantu inake bunene ya tata nzambi inake kuzangama ya tata nzambi c'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu il fait ce qu'il veut quand il veut et à qui il veut yandi kele nzambi muntu velenda commander nzambi muntu velenda limiter yandi et du coup na mambo nzambi kana kuzonda ti en effet Dieu est attentif à la conduite de l'homme maloba na nzambe ezoloba na biso ezotalisa biso ete nzambe azali attentif na ezalete oyo etamboli ya moto parce que yamonaka makambo na ye nyonso il voit tous ses pas nzambi yandi mezaba bakadulu ya beto yandi mezaba bifu ya babantu nyonso yakeve na mutu enda kubumbana na ntadisi ya tata nzambi yakelive na muntu enda bumba kifua na ntadisi ya tata nzambe etamboli na biso nyonso eyebami epai na tata nzambe na kuzaba ti nzambe beto kia kulunga na nyonso il est Dieu. Il est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Même si abantu ya kaki nani kana kuona yidika ba mambo. Yani ke penser nzambe kana kutala veme nzambe kana kutala. Nyonso kote kana kukwenda hivi tena kuyidika nzambe kana kutala. Na kuzonda ti nzambe kana lulendo, personne ne peut se cacher devant lui. Il sait tout,
il voit tout. Parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort assez obscure pour cacher ceux qui commettent l'injustice. Il y a quelqu'un à diambu, qui ma ya pimpa ya kubumba na ina bumba mavanga ya imbi ya babantu. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort assez obscure pour cacher ceux qui commettent l'injustice. Babantu nyonse na kana kuyilika ba mambi ya imbi na kati ya injustice, nzambi kena kutala bao et ni nzambi ke retribuer bao. Ba oyo nyonso bazali kosala makambo kati na injustice eyani eloko te kokobomba bango po ete nzambe azali komona bango mpe nzambe ye moto akojuge moto nyonso nde nakoloba ete nzambe na biso azali nzambe ya justice, nzambe na biso azali nzambe oyo ayebi bato nyonso po ete ye moto akeli bato nyonso, nzambe na biso azali nzambe oyo asalaka afavoriseke bato te me ye alingi bato nyonso au même pied d'égalité e ozala chef, ozala mokonzi te, ozala mobola, ozala moto ya mbongo, nzambe alingi bato nyonso lolenge moko parce que ni ye moto apambolaka, parce que ni ye pe moto asalaka biso justice. Nzambe asunga biso na nzela maloba oyo nakoyeba ete nzambi ya beto ke ya kulunga na nyonso yandikele nzambi ya lunungu yandikele nzambi na ke privilegie ke ve yandikele nzambi na mezaba mavanga ya beto nkadulu ya beto ndiatulu ya muntu sabule nzambi ke telaka ba nzila ina beto ke kuendaka nyonso e ya mezaba beto yandikele nzambi ina pe quelque soit injustice ya betina kusala yake vina kime nenda bumba yao me yake na kutalana polele na miso ya tata nzambi. Dieu sait tout, Dieu voit tout, il connaît tout. Nzambi sadisa beto na kubakusa yani mbote mbote kidivo kana beto na kubakusa nzambi mbote mbote yake sala beto tuto diate na kati ya boma ya tata nzambi kana beto mezaba ti nzambi ya beto mezaba nyonso yani mezaba nzila beto nyonso il voit tous nos pas yake vina kima ina lina bumba bavange beto me beto ketala boma na kudiata na busa busa kana beto mezaba nzambe beto mbote mbote tiani ke nzambe na kesalaka ve injustice me beto mpi fona kuvwana na kati babantu na ketambula pe na kati lunungu parce que yandi nzambe beto ke nzambe na ke injuste ve beto mpi fona kuvada injuste ve beto mpi fona kuvwana na kati ya justice mutinu nzambe beto ke na kati ya justice. Nzambe asunga biso pe apambola maloba na ye. Amen. Amen. Mutilo tino kuzaba ti beto ke na kati ya manenga ya beto beto ke zonza na kibakala nyonso thème ya beto mpena wani wete kuzimbila acte 4:29 avec quoi non Acte 4:29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Acte 4:29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Acte 4:29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Lubokolo, lusabuka, kwavulusi, lutelama, emalupeni, kavulisa, makanisi, asakanya, ewaniseno, kapena, mabalabani, mabozono, eyani kolowa, kakwika, kakumuna,
benediction ezolakana na yandi tobiki kobondela kolakisa bamenase nyonso na maboko ya tata nzambe lakisa nini ezali komenase yo po ete nzambe abikisa yo nzambe itache betoke na mazulu nzambe ya lulendo nzambe ya nkenda tata ya nzitusu na kilokola ya tata nzambi betozola kuyekula nge libundu yange kristo do bisika nyonso bayikele na kulanda kulti yai nzambi nge mezaba mutindo tena kuena nsukunu ya mvula bamenasi betedibina kizingu ya bayange tata nzambi kati na makanda kati na bisalu kati na bakartier bisika nyonso nzambe oyebi ndenge nini bana no bazali menase ngekele nzambe kununga na nyonso et maintenant Seigneur vois leurs menaces et maintenant Seigneur vois leurs menaces et maintenant Seigneur vois leurs menaces Yesu kange telama na kizingu ya mosi na bayange tata nzambi na kukatula ba menasi ina na kuepargne bayange na ba menasi ina nzambe telema Yesu telema o pamela nyonso bokeseni au nom de Jésus ba menasi kele mingi ba menace ezali ya lolenge ebele nzambe ba misusu bazali menace na baninga bato o batelemeli bomoi na bango na misala esika bazosala bazomenace bango bazokosela bango makambo bazotelemela bango ete ebongi balongola bango nzambe yo ozali nzambe na nguya tala bamenace oyo nzambe bazosala mpona bana na yo tika tokota etumba oyo nzambe po ete etumba ezali ya yo elongo ezali ya bana na yo bamenace bao tata nzambi na bampange babantu yava na bayinzo ya makwela yava na kati ya makanda baninga bato nzambe bo bazali na makila na mosuni bazali komenase bomo ya bana na yo mengekele nzambi tosengi na yo nzambe moto nyonso oyo atelemeli bomo ya mwana na yo muntu nyonso meteli bina kizingu ya mwana nge ke na menasi yange d'une manière ou d'une autre tata me pesa na maboko yange nge mutu ke gérer ntata nzambi na kulakisa na yantu bakisaka na kavena bana nzambi na kulakisa na yantu basaka na bomo ya bana na nzambe te Yesu kota etumba oyo nzambe pesa victoire na mwana na yo ba misu baza menasi na ba maladie bimbevu ke na menasi ba yange tata nzambi ba batu beko na bimbevu ya nkunda bakina kuno mangango ndo bakina kunwa ve nzambe yo zali nzambe na guérison yo moto pesa ka lobiko na bokono nyonso nzambe yaka kopesa lobiko na bokono ezali kotungisa bana na yo quel que soit niveau yango ezali quel que soit esika yango ezali quel que soit nguya na yango nzambe rien ne peut te résister Seigneur tika to sembola loboko na nguya lambula de boka ya lulendo na zula baina nyoski na kubela bakina kulanda culture ya vana bazopito ba ikele ya vwana ba inzo ya kulana bafulu ya vwana kote na landa culture yankele mbevo au nom de Jésus tozoti na moto molimo santu moto na nzambe kita na nzoto wana tia peve longo ya bwa na nzutu ina yoka kimbevo ina même que COVID-19 yani kena kubela na l'hôpital yani kena kubela yao na inzo tata nzambe to pameli molimo COVID-19 oyo au nom de Jésus purifier ba poumon ya bana na yo purifier makila bana na yo boma virus na kati banzoto ya bana na yo nzambe lulendo tala kuna na France tala kuna na Amérique tala kuna na Brésil bisika nyonso côté COVID-19 kena kuvutira biaka na ngolo na tena bwala beto Congo nzambe to telemeli molimo oyo betkina kulomba nange au nom de Jésus bamina kimbevu ya COVID-19 baina nyoski na kubela yao betkina kuloma na ngenge niaki sabao tata nzambi nge sakuna manganga bekina kunwa yawe suki sabokono oyo na molongo mobimba na baisi nyonso bika kimbevu ya kumanisa tata levu yenge tata nzambi ame fuila munju na nge idikaka na kifonifo nyenge kiadi jusqu'à quand kimbevo ya tata nzambi ke manisa babantu jusqu'à quoi que terrasser le monde entier amenge nzambi tela bange zonza diambo kilivo nge sukisa yao babantu vana nakati kimpwanza babantu sambila nge nakati kimpwanza parce que le nzambi COVID-19 tata nzambi lenda kuza manisa bantu kiesi yangeve na nzambi bami na kimbevo yai bami susu bazambe na sila bandoto mabe bazambe na milimo mabe nzambe yo moto capable ko benga na milimo mabe yo moto capable ko benga na milimo mabe nzambe benga na milimo mabe nyonso etelemi wo moya bana na yo bampeve nyonso yimbi na metebi na kizibo babani yange bampeve nyonso yimbi tata nzambi katula yao bengana yao au nom de Jésus pesa la peine à délivrance na katikati babani yange bavanda libéré bakina sentir ba présence kati ba inzo net ba bantu kina kutabula na pipa tata nzambo yan lala pongi keleve ba insomnie si an melala ni ba poursuite ni ba vita ni kunwana oh Yesu ngekele nzambi yaka ko délivrer mama oyo kati na bitumba oyo yaka ko délivrer tata oyo kati na bitumba oyo yo zali nzambe okoki na nyonso olema na kalikambo te
beto kina kiminu tata nzambi na ntetisa bandomo la beto nyonso ya vwanda bani à l'école ya nke menacé la base échec mais année avant année à réussite c'est un kana kusala BPC c'est un kana kusala bac c'est un kana kusala n'importe quel examen au nom de Jésus to la nkujwa yao ça on ngike nzambi kulunga na nyonso sadisa babani e fioti nyonso nzambe sadisa bana mike nyonso en cette fin d'année nzamba bani e fioti ngina kutela butiba kina kuningana nzambe pambola bana mike nyonso na le monde entier na ba kwana ba recoin le monde bana mike to pesi wango na se ya protection divine yo batela bana nyonso matondo tata nzambi na ene ngelenda vangila beto betkina kuyekula nge boile beto Congo nzambe batela Congo na biso bas élections zo yakana 2021 toni komona kimia na yo kimia oye koba tata nzambe kino na 2021 nyonso ele kana malamu au nom de Jésus nyonso ele kana kati na kimia au nom de Jésus to pesi ba kambia Congo na maboko na yo to pesi biso nyonso ba Congolais na maboko na yo ete yo zala mo bateli mo sungi pe mo pamboli na biso kembo lobi ko zonge pa na nzambe na kombo Yesu Masiya to sengi boye amen Amen. beto mekuma na sukuni ya cutie ya beto ni kufutula matondo na beno nyonso mekulanda cutie ya bisika nyonso beno ikele nzambi sakumuna beno matondo na commission technique beto mekuma l'après-midi na kulanda enseignement ya beto ya bubi ya jeudi O nzambi mukazolanda tangu wasieleke matondo nange tata nzambi inange mebanda na beto nange misukisa na beto kilokola ya suka ya jeudi kemona masika biki afutu nange tata nzambi sisa kuna dibundu yange banzila nusu wake kwenda bisika nusu wake kwenda nge yisu bika nge vanda nkebi nge vanda ntani nge vanda mvungi katula masakuba bidimbo ba accident katula ya bilembo ba accident longola liboso bana na yo nzambe zala mo bati lipo musuya bana na yo batango nyonso bana tongo lelo kino l'après-midi to kosangana lisusu na koyoka amaloba na yo nzambe batela bana na yo to aneliki to yoki po kosala motia kati na mameme na yo na kombo Yesu Masiya to sengi bobele boye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient votre partage. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.